तो हेलो पिला आज आम आरंभ कर आम सिलेबस संधि विच्छेद जहाँ को आम ए भिडियो सब कम्प्लीट करवा ओके। तो जिते भी संधि विच्छेद अच्छी कि शब्द किपर परिणत करवा बा संधि किपर बाछव जहाँ आम प्लस टू परीक्षा हेल्पफुल हम। तो आरंभ करवा जिते भी सिलेक्शन अच्छी संधिर ओके। प्रथम क्वेश्चन पिला ना देव युक्त आलय कौन पिला ना देव युक्त आलय कौन हो देवालय ना देवालय देवालय ना देवालय ना कौड़ हो ना देवालय हो ओके। तो सठिक आंसर हो ऑप्शन 1 ओके। लंब नंबर 2 ना लंब युक्त उदर ये कौन हो लंब युक्त उदर ना कौटा ना लंब उदर ना लंबोदर ना लंबुदर ना लंबोदर पे लंब युक्त उदर कौट हो ना लंबोदर हो ओके। तापर रहा जगतनाथ जगत युक्त नाथ इज टू कौन पे ना जगतनाथ ना जगन्नाथ ना जगतनाथ ना जगन्नाथ सठिक आंसर पे जगन्नाथ ओके। जो संधि विषय तो एमती पढ़ो जमीक तुम कन्फ्यूज करें हार्ड टाइप भी दे पारे तुमको कन्फ्यूज करने ओके। रहा पुनः युक्त बार पुनः युक्त बार कौन पुनर्बार ना पुनर्बार ना पुनः बार ना पुनः बार ओके ना कौटा हो ना पुनर्बार ओके पुनर्बार ओके। बोर रेप जुग अंतयुक्त हित अंतयुक्त हित ना अंतहित अंतर्हित ना अंतहित ना अंतहित कौटा हो ना ये भर कौटा अंतहित मतलब अंतर्हित यहाँ ओके अंतर्हित ये भी रेप लगे ओके। हित युक्त उपदेश तो उच्चारण हो ना हित युक्त उपदेश कौन हम ना हित उपदेश हिपोपदेश ना हिपोपदेश ना पे कौटा हो ना हितोपदेश ओके हितोपदेश। दिग्युक्त अंबर दिग्युक्त अंबर यहाँ कौटा दिग्युक्त अंबर दिगंबर दिगंबर ना दिगंबर ना दिग अंबर ना कौटा हो ना दिगंबर हो यहाँ ओके ऑप्शन बी। तापर रहा संयुक्त रक्षण ना संयुक्त रक्षण ना संरक्षण ना संरक्षण ना संरक्षण ना संरक्षण सठिक आंसर रही संरक्षण जोटा संरक्षण हो ओके ना स्वर रोच कौन अनुसार। तापर रहा पुनः युक्त उक्ति ना पुनः युक्त उक्ति कौटा हो ना पुनः उक्ति पुनरुक्ति पुनरुक्ति ना पुनोक्ति सठिक आंसर पे पुनोक्ति पुनः उक्ति पे पुनः ना पुनः न उच्चारण हो उच्चारण कर पुनः ही ओके। दंडयुक्त आदेश दंडयुक्त आदेश कौन हो ना दंडादेश ना दंडादेश दंडादेश कौटा हो दंडादेश ना कौटा दंडादेश। सूर्य युक्त उदय अर्थ कौन पे ना सूर्ययुक्त उदय तुम कौटा स्वराज कौटा हम ना सूर्य उदय ना सूर्योदय ना सूर्योदय सूर्योदय ये देख जोटा कि आकार जो हर्षकार जोटा अच्छी मध्यर कौटा सठिक अच्छी से तो मुझे कन्फ्यूज करदे आउ जोटा एक मार्क मिलवा कथा सब मिले ना सूर्ययुक्त उदय पे ज और उच्चारण हो अयुक्त ना उ अर्थ कौन ना आ हो ओके पढ़ी आम जो संधि विषय करवा ना सूर्ययुक्त उदय ना सूर्योदय पे ओके। संधि विषय एमती कर ओके ग्रामर टी नॉलेज दरकार। सर्वयुक्त उच्च सर्व और उच्चारण है उर उच्चारण है पे ना कौटा यहाँ ओर उच्चारण हो पे ओर उच्चारण कौटा हो ना सबुच्च ना सर्वोच्च ना सर्वोच्च ना सर्वोच्च ना पे कौटा हो ना सर्वोच्च हो ना और उच्चारण हम कहते रहा। दशयुक्त आनन अर्थ कौन पे ना दशानन ना दशानन ना दशनन दशानन पे ना दशयुक्त तालबेश अच्छी कौटा हो ना दशानन पे तापर सुधायुक्त अंशु सुधायुक्त अंशु सुधांशु सुधा अंशु सुधांशु सुधा अंशु ना सठिक आंसर कौटा हो ना सुधांशु ओके।
ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭୁଲ ମାରନ୍ତି ନା ସୁଧା ଜିନିଷ ସୁଧା ଅଂଶ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ନା ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଆ ଓକେ ସେଟା ଜାଣିଛ ତମେ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚଯୁକ୍ତ ଆସନ ପିଲାମାନେ ନା ଉଚ୍ଚାସନ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ ନା ଉଚ୍ଚାସନ ନା ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାସନ ଓକେ ଉଚ୍ଚାସନ ଅର ହେଲା ଏଇଟା ଆ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଆ ପିଲାମାନେ ଓକେ ତାହେଲେ ଏକଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା କ'ଣ ନା ଏକ ଆତ୍ମା ଏକାତ୍ମା ଏକାତ୍ମ ଏକତ୍ମା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଓକେ ନା ଏକାତ୍ମା ହେଇଯିବ ଓକେ ମହାଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ନା ମହାନ୍ଧକାର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ମହାନ୍ଧକାର ଓକେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ମହା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ନା ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଅପି ନା ଯଦ୍ୟପି ସଠିକ୍ କହିବେ ଯଦ୍ୟପି ଓକେ ଯଦ୍ୟପି ହେଇଯିବ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଆଶା ପ୍ରତିଆଶା ନା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନା ପ୍ରତିଆଶା ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ହେଇଛି ନା ହେଇଯିବ ଓକେ ଅଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ନା କୋଉଟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ଡବଲ୍ ଓକେ ଆକ୍ଷ ହେଇଯିବ ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ନା କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ ନା ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଯୋଉଠି ଆ ହେଇଯାଉଛି ଓକେ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୱେଷଣ ନା ପିଲାମାନେ ନା ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ନେର ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୱେଷଣ ପିଲାମାନେ ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓକେ ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ସନ୍ଧିର ଏବେ এই ভিডিওରେ ଯେଉଁଟା ସନ୍ଧିର ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଓକେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ନିଆହେଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବି ଅଂଶୁ ଏକାଡେମୀ ଓକେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ମୋଟିଭ୍ ହେଲା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସବୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦନ କରିବାରେ କେମିତି କରାଯାଏ ଅଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଟିକେ ଦେଖିନେବ କ'ଣ ହୁଏ ହର୍ଷି ଦୁର୍ଘେଇ ଯେମିତି ଏମିତି ହୁଏ ସେ ନେଇକି ଦେଖିନେବ ଟିକେ ଅଛି ବୁକ୍ରେ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ନେଇକି ଟିକେ ଆସିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।